أمريكا أمونغو إيرتران إثيوبيا أب إيرترا بريزنت إسياس أفورقي زحزنا بزي بمخنيات 10 سنة استودة بس نسرعات قرشي تقبيلا يبلن عين عهاون كندي زي تبالك دغاغم كلو حقي أمباسادر هندي أب إيرترا مستفلالي سمزي إيرترا لا كل ነገር አፈናል በ ሃይለ ፈናል ደለና ክል ተحوات ህዝብ ኮይና መፍለይ ይውዱ ጾምዶ ኮይታ ጾምዶ ቀደም እንታይ ዳ ኮንካ ከም ሓዲስ ትግረም እንተ ተባስና ንዕርቅ ጽቡቕ ተስራሕና ካንምርቕ ነትዘስገረና ተሪድ ፀገም ክልተ ኮንካስ ከም ሓደ ቅልጽም ላምታዚ ናይ ወይናይ ከይ መስለካትኩም ናይ ብርክት 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 ወለ ሰብ ሰላምታይ كبراتن فتواتن تخاتلتي كساف صامي حبركم نصنحون نزي فيديو زرما لايك مغباركم كيتزنقوا حزون وكومنت صحابكم سناي صاني حتكون تمني بيس سلام سلام أنا يوردل سلام أوني حنن بعلمو سلام يوردل هاجرنا سلام انتخينا علم بعلمو نحنا نقصن من أسي يقصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمو محرته وردل حزي تايب للو أبي أحمد نفلتو إنا سلا إيرترا تزاري ويت أجبن بحماق يو زناجر زلو أبي أحمد محزنة تايفلتن مجمرة مسؤوم الزنابرون لما مجرسا قالوا كلهم أبي دمك أماكونن جزء هونكم مبرارو جنس بوق أنتن كم زي بلو يفلتي كلهم مسؤول زنابرو حزي اللون بينو يونيو محزنة مسعدة يفلت مزوم نفس الآن كمت زحجزوه كلهم تعلموهم يونيو هذي زوم سبات زياتهم عبالات بركينا حمدو نأبي أحمد تتسجعوا منيو كندي زأكلوا حسي خون حجتها له مسلكي كم زي من تجراي زي خونا نإيرترا زي خونا لما ما جرسا زي خونا هم يجيروا نعوم كلا كبوم سخال هو يسروا لوكو أب تجراي كوخموت خلو وعلى ودعتو كفت مجمري خموت خلو بتجراي حانت ما تويت على توم الزاربيت أنا إحنا سبلوخي أبتي نايت ألمات جزيان حزب تجراي دمت خوينا يوينا ترديكي يبلون يروم تاي كوينهم نتاجزية تقومولان يروم الصوم كاي يكون دمت خوينا ونكون عنا دمت الخنوة كل إرتراوي أمور عالم زلو سلا شفشفانا سلا عطوانا سلا تميتنا سلا مكرانا كل إرتراوي كو دمت خويننا دقافة تقاوم زبحار يلن كفو نايسب زي دلي حلنا زلو سب أو نزلو إرتراوي أو عالم ملو زلو دمت خويننا كوين الحج انتاي كوينو ده حتى تكاريبلنا كنترول دقبر كاريبلنا أكال كوينو مخنياتو أمبولانس نهزب تقراي كجوز أولي إلو $14 يكون لي عوا ده حتى تتقراوا يلوني لا ده حتى كتصرف با فيديو يسا اتس اوكي انا كنت امبولانس يترفنا دحنا ግን اتليست افت صبق غزي قراتي حسيبو ما غزي دمص خوينونا يو خوينونا زك حدا يخونن اسو مالت ኤርትራዊ ኮይኑና ማለት ግን አይሆነን ኤርትራዊ ኮይኑና ሁሉም ኤርትራዊ ኮይኑ ደሃን ክሬዲት ኮስት ይዳል እንዲ ኦኬ እሺ ድምጽ ኮይኑና እሱ ወንቡልቆ ድምጽ ኮይኑና እዚ ዝክ حد ነገር አይሆነን ድምጽ ኮይኑና ማለት ግን አብና ትግራይ ወአነኮ ፕሮግራሙ ትርእዩ ዲኻ ስለ ኤርትራ ኮ ይሰርሕን ኮ ክጻረፍ ብቻ ኮ ይሳቱ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ክንኡ ለአክል እንትን ዝብሎ ይለን ማለት ሕዚ أبتشو عجزي دمت خوينو نايو يقنيلنا إرترايان كلهم دمت خوينو منايو يقنيلنا بطعمي نجر كنت تجرينا يبعلى من كستني كل اللي أبني يبعلى أدخل إذا كبروا إذا أبتشو عجزي دمت خوينو كمي مو أنا كم محضركم أي بالنا مجمرة نفس خا كتم محضرني إيكا كل ما هاجر كتم محضر رسول كل تقولعتن كم محضر ذيك كان يجيروا كم محضر النازي استشجر خوينو زلكوا نتهم كل تقولعتن كل تبان بولان دلو تجوزوا نربعة يومسي كم محضر أيكني مغنياتو أفتي سكرين كوريا كله يسب معدو بقى ورجع سب دموسلو خمس مهور جلا دموسلو بري كاب كله خنتو يسب لا سو كاب زربو نردو نجرن إذا أنا معلتي
نعخا قاشا جيرك كله ذا بروجرام زي أتصبي يا بناي بعلو أنا ده مولو إيو أنا كم زي قاشا مزي حذا أنا السرح هو بروجرام كو بناي بعلو حساب كو قعي خليو كو تردي خانو مولو إيو زمزو بك أنا يسخيس تزرار بناي ناتي بروجرام كلهم حزب قدامي مس ودت أبا بروجرام سريحة كم يجيرا ودت أبا تمزو ودت أبا كو مالت عدقرات خيت خديلون نيرون عاي صوات أنا نو ولا يبلو ناتي علامة جن سلا سو عدقرات كيت خد سلا زبلو أنا نتهزب أوكي سلت أنا يتعاموني لك حد قوي خيلت هزب ركبينا جميرنا نينا سلامينا جميرنا نينا هيدليني السو عندهم كدقفوا يونيروهم كنا شو جزء سلام تخوي سلام زي مخانو ريو ثانك يو السو يزبر زلق مصر عندي كلهم زمز أخوهم مساخاهم بقدامي بروجرام ساري نيرا عم محمد عرفتات يتصرفنا نيرو كأو زي تبايو مسكال أوت سبات ون قدم حزين داني التخلاي ون وعم تأيو نيرا كال أوت ون كله نداو سدا بحس تفيديو يوزو سد ما أنا بتعمل زجر من نجر مزات تملين يوزو سدا تملين بعلو سايكير لا كاوس بتصرفي خونا يسب بحسبكم وقتنا تزخل أنا دس ببالي قاشاق قبرنا مخالنا قاشا جيرا يفدت قرم حزي تمرو كسرح خلخو مس برهانه لفعتي تصفى مجمريا مس عول سعيد مستغاني تمرو زدقفن برهانه سريحه كاوقت الى نعوام صيو نيرا حسابو تناغيرو خيدو بزيكا صرفي مالت نعايون انا تمرو دغافيتيوا مسلئيو እሱ ዘይ ምድጋፍ መሰሉ እዩ ጽምሮ ስለዚህ ደገፈ አነ ክጽርፎ ክብሩ ክነካ አይኸል ንዓይ ዝዛረበን ነገር ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ክብር ስተንክፍ ነገር እዩ እሞ ድማ ንሓንቲ ጓላን ስቴት እሞ ድማ ናይ ሰብአዊ መሰል ተቃላሳ እንዳበለ ማለት እዩ ዘይልካ ዩቲዩብ ስለስ ባይ ዘ ዌይ ዩቲዩብ ናይ ትምህርት ደረጃ ክርኢኒ እዩ ወድሕር ሕዚ ሓደ ሰብ ዩቲዩብ ከፊቱ ክሰርሕ ከሎ ሰኢሉም እንዳኸፈቱ ከም ሕዚ ጸጊሙና ነው በቃ ሁሉ ሰብ ጋዜጠኛ ኮይኑ كل سب باكراوند مات يفلت لي سر غازيطنينات حدا غزي تطراطري خا بقرا جاتي وحدا نعود خم تدبلك كو حدا مويو يكونن دفاري سميعتاويو بچكا انا زولكو يكون كالي يلن غرفي مو انا نسخنتاي كوينانا تاي كوينا كل سبيو نوتوم مساي مقال السيم دبلوم نبو مولو امريم نوتوم بزحات كله مساكين مولو معالتي كچوچوفو ميدوعل حدا مسنوسو تبايسي خنغركي كالا يابدي بوتي خوفي لدلو السبزي حوقي خادو خلطو تامر ولن اسمراي فلطاني ابتا عد غيح عبي نعلت يا عدو تردي كله كساو د 10 شمونت عمت بامن دماسو نبركو بدرسنا امني ولا سكوت عنا يبوني تامان تردي كله ገጭ ብሎ ዘለኮ ከቢዲ እኮ 10 شمونت عمت ሙሉ እንደሐብ እምነት ማሰጉ ነርካ ከቢዲ ሕጅም ዝኾነ ሰቢዶ ታخوبካ زخونه سبيد الله خفكا رسوم امني خاني عد غيح وعد لوت امني حج امريكا هيدو حندبت لا حكي حجي طرطربل صوفتي قبولان حجسو ترديكي مخنياتو يلن او امريكا خا بامنتو ماسو كترزو خيام تاي مصينا زنس خابي امني خابي ناي زر امني مصينا يقولها بس كله سبد تاخب حجخومي مسو خات عقورو خات كو خيريت كيلو اوا ترديكي اسنانكم قياير وي فرق مسب فرق سب كنا نزردلنا احنا عقورو ناي تركي اسنانو ناي سودان قلن دحر كوينكو مس ود بحورات هاغراتنا نزردلنا احنا تماقيلي سبزي تردي كله قل امارات يبلنا كنملسينا خنزاربولينا انا مجمره غزي مليزلو بنغيراتو لاي مكنياتوم تدغاغامي خونك بيرسوناليتي خا ن ايرتراوያን አውዳት ገሻጊራ ክትሪኦም ከላ ኢሉ ሕማቅ ቃል ተዛሪቡ አንተ ወይ ነጊራ ካኔ ካሜራ አነ አይደግሞኒ አሜሪካ አሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወተሃደራዊ ግጭት ከይፍጠር ትጽዕር ምህላዋ ተሓቢሩ አሜሪካ ምስ ኣብ ስትራቴጂካው ክፋል ቀይሕ ባሕሪ አገዳስ መተሓላለፊ መስመር እትውንን ኤርትራ ዝጸናሐ ሓርፋፍ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ዝጀመረቶ ተበግሶታት ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወሰደቶ ሓደገኛን አህጉራዊ ቅልውላው ዘስዓበን ኩናት ዳግማይ ብቁጥፍ ክበራበራ ትሰርሓሉ ዘላ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ኣሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ንኸይፍጠር ይሰርሕ ምህላው ተገሊጹ ብመሰረት ሰሙናዊ እትሕተም ናይ ዓባይ ብሪጣንያ መጽሔት ደ ኢኮኖሚስት እቲ ምምሕዳር ዝኽተሎ ዘሎ ስትራቴጂ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ውህደት ምትብባዕን ኣገዳዲ ጸጥን ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከኣሞንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ 10ታት ዓመታት ተፈትሑ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ጸገማት ዳግማይ በሃገራዊ ልኡላውነት ዝጥሕስ ድሌታት
ኣብ ደገ ባሕሪ ናብ ዝነበሩ ሓርፋፍ ዝምድና ተመሊሱ ኣብ ዘለወሉ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ቁጠባ ንንግዳዊ ረብሓታት ዕድላት ወፍሪ ከምኡን ምርግጋእ ንምስፋን ልምዓታዊ ሓገዝ ምቕራብን ንክልቲኡ መንግስታት ዘን ሃገራት ልዑል ደረጃ ዘለዎ ክልተኣዊ ጽምዶን ዘባዊ ሕጋውነት ምሃብን ከምኡን ሰላማዊ ምትሕብባር ንምልዋጥ ዝጸንሐ ቁጠባዊ እገዳታት ክልዓል ዝኽእለሉ ኣገባባት ይኽተል ከም ዘሎ እታ መጽሔት ብሓፈሻ ተረድእ። ገዛእ ሰልፊ ኢትዮጵያ ናይ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጌደወን ጤሜተወስ መደረ ከመኽንየሉ ዘቕረቦ መግለጺ ጥጁእ ሓሳባቱ ክሕባእ ከም ዘይክእል ተገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጌደወን ጤሜተወስ ኣብ ዘቐረበ እዋን ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ቻታም ሃውስ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ንጉዳይ ህርፋን ባሕሪ ሰልፊ ብጽግልና ዝምልከት መደረ መሃቡ ዝዝከር እዩ። ነዚ ስዒቡ ብመገዲ ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻእቲ ሃገር ኣቢሉ እቲ ሰልፊ ንመደረቲ ሚኒስተር ኣብ ባሕሪ ዘለዎ መርገጺ ከም ዘቐየረ ዘረድእ ተባሂሉ ክትርጎም የብሉን ክብል ንዝሃቦ ምክንያት ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃን አቶ ቢንያም በርሀ ሓፂር መልሲ ይብሉ። አቶ ቢንያም ንምኽንያት ሰልፊ ብልጽግናት ብውሕሉል ቋንቋት ተደጋጋሚ ናይ ምጥቃዕን ምፍራሕን ብህሎታት ዘዳናግር ወይ ንሓድሕዱ ዘይሰማማዕ ተጸራሪ መግለጺታቱ ክሕባእ ወይ ቅቡል ክገብሮ ከም ዘይክእል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ብዘስፈሮ ጽሑፋት ተሓሳሲቡ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጌደወን ጤሜተወስ ኣብቲ ብ17 ሰነ ዝሃቦ መደረ ድሌት ኣብ ደገ ባሕሪ ሰልፊ ብልጽግና ንሃገራዊ ልምዓት ጉዳይ ከም ዝኾነን ከምኡን ድሌት እምበር ናይ ግጭት መበገሲ ኣይኮነን ክብል ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክህቦ ዝጸንሐ ተጻባኢ ጭርሖታቱ ፍልይ ብዝበለ መግለጺ ኣስሚዑ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ። ርክብ ህንድን ኤርትራን ይቕጽል። ኣምባሳደር ህንዲ ኣብ ኤርትራ ምስ ዝተፈላለየ ሰመዚ ኤርትራ ዝገብሮ ርክብ ብምቕጻል ትማል እውን ምስ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ብምርኻብ ኣብ ዝተፈላለየ ዛዕባ ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደ ገሊጹ። ኣምባሳደር ህንዲ ኣብ ኤርትራ ብምዃን ኣብ 17 ጥሪ 2026 ስርሑ ጀመረ። ኣምባሳደር ሽሪ ራጅ ከማል ኣብቲ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርጎ ሓበሬታ ምስ ኮሚሽነር ኮሚሽን ባህልን ስፖርት ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተራኺቡ ብዛዕባ ክልቲያዊ ዝምድና ምልዋጥ ጥበብ፣ ባህሊ፣ ሲኔማ፣ ስፖርትን ካልኦት ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን አቶ ኪሮም ሰፊሕን ሃናጽን ዘተ ከም ዘካየዱ ገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ህንዲ ኣብ ኤርትራ ዝምድና ኤርትራን ህንድን ምጥንኻር ከምኡውን ኣብ መንጎ ኤርትራን ህንድን ዘሎ ባህላዊ ምትእስሳርን ምድልዳል ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ምውዳብን ምስ ዝተፈላለዩ ሰመዚ ኤርትራ ርክባ ምክያድ ከም ዝርከብ ገጻት ናይቲ ኤምባሲ ይሕብሩ። ከም ኣካል ናይ ዝንጥፈታት ከዓ ምስ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዮጋ ንምልላይ ዝዓለመ መደብ ሰንበት 21 ሰነ ኣብ ኣስመራ መዘናጋዕ ማእከል ሃዋኪል ናይዚ ዓውዲ ማለት ምንቅስቓስ ዮጋ ንኤርትራውያን ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስኛታትን መደብ ወዲቡ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። ኣምባሳደር ህንዲ ኣብ ኤርትራ ብምዃን ኣብ 17 ጥሪ 2026 ስርሑ ጀመረ። ኣምባሳደር ሸሪ ራጅ ከማል ኣብዚ ኣብ ኤርትራ ገይርዎ ዘሎ ከባቢ 6 ወርሒ ምስ ዝተፈላለዩ ሰመዚ ኤርትራ ርክብ ኣካይዱ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ገለ ካብቲ ዘካየዶ ርክብ ምስ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ተግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ህይወት፣ ምስ ሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ ተወልደ ቃላቲ፣ ምስ ሚኒስተር ንግድን ኢንዳስትሪን ነስረዲን ዓሊ በኺት፣ ምስ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል፣ ምስ ሚኒስተር መሬትን ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረ ስላሴ ርክብ ኣካይዱ ምንባሩ ይፍለጥ። ብዘይካዚ ኣምባሳደር ሸሪ ራጅ ከማል ነቲ ካብ ጥንታዊ ግዜ ክሳዕ ዝህልው ኩነታት ዝገልጽ ቅርስታት በብተራ ክዕዘቦን ጅግንነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ናጽነትን ከምኡውን ጉሩምን ሕብርን ብዙሓውን ባህሊ ብሄራት ኤርትራ ክምልከት ብ12 መጋቢት 2026 ናብ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ብምቕናዕ ምስ ዳይሬክተር ጀነራል ቤተ መዘክር ዶክተር ዮሴፍ ልብሰ ቃል ዘተኣካይዱ ነይሩ እዩ። ኣምባሳደር ሸሪ ራጅ ከማል ምስ ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ጽቡቕ ርክብ ብምክያድ ምስ ሚኒስተር ትምህርቲ ኤርትራ ዶክተር ሓሊማ መሓመድ ብምርኻብ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ክልቲያዊ ምድጋፍን ሽርክነትን ንምብራኽ ዘተኣካይዱ ከም ዝነበረ ሰነዳት እቲ ኤምባሲ ይሕብሩ። ዝምድና ኤርትራን ህንድን ጸጋዊ ዓቕሚ ሰብ ንምዕባይ ሕርሻውን ትምህርታዊ ምድጋፋት ንምብራኽ ከም ቀንዲ ኣተኩሮ ዝርአዩ። ዝምድና ኤርትራን ህንድን ብወግዒ ኣብ ጉንቦ 1993 ይፈሊሙ። ዝምድና ኤርትራን ህንድን ኣብ መዳይ ትምህርቲ፣ ጸዓር፣ ዲጂታላዊ ትሕተ ቅርጽን ዘሎ ርክባትን ካልእ ክልቲያዊ ምድጋፋትን ንምዕማቕን ንምብራኽን ብላዕሊ ወሰብ ስልጣን ዝተመርሐ ምብጻሕ ኣብ ምክያድ ይርከባ። ኤርትራ ብዛዕባ እቲ ዘይቋርጽ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ወጥሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመልኪታ ምላሽ ሂባ። ትግራይ ነቲ ናይ ኤርትራ ኣዋጅ ዝመሳሰል ማእኸላይ ኮማንድ ብምውፃእ ዲፕሎማስያዊ ጽዕንቶን እናበጽሓ ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን የማነ ገብረ መስቀል ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፅኡሎም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብመንግስቲ ኤርትራ ዝቐጽል ዘሎ ግዱድ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከብቅዕ ዝግበር ዘሎ ምሕፀንታታት ነቲ ሃገር ንምስርጣይ ዝተመሃዘ ሃሳይ ፖሊስታት ዘንቀሎ ክብል እዩ ምላሽ ሂቡ ዘሎ። እቲ ጉዳይ ዳግማ ቃልቦ ገለ ወገናት ከም ዝረኸበ ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስትር እቶም ኣብቲ ዘይቋርጽ መቀራ ኤርትራ ደገፎም ዝሃቡ መሻርክቲ ብዛዕባ ቅርጺ ምክልኻል ኤርትራ ምኽሪ ክህቡ ዝሓተቶም ኣካል የለን ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ።
እቶም ምላሽ ዝሃቦም ወገናት መን ምዃኖም ብንጹር ኣይጠቐሰን እዩ ዘሎ የማነ ገብረ መስቀል ስርዓት ኢትዮጵያ ንዝኣተወ ውዕሊ ብምጥላም ባድመ ዝርከቦ ሉዓላዊ ግዛት ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሳዕቤን ሒዝዎ ብምቕጻሉን ተጻባኢ ፖሊሲ ዘይቋርጽ ምትፍናን ብምኽታሉን እቲ ግዱድ ሓፈሳ ከም ዝጀመረ ድማ ወሲኹ ገሊጹ ብቐዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሰርቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ስርዓታት ብምኽታል ናይ ወራሪ ፖሊሲ ይቕጽል ከም ዘሎ ብምኽሳስ አዲስ አበባ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ክትውንን ትገብሮ ዘላ ጎስጓስ መጎትን ብዓይኒ ኣስመራ ኣዋጅ ኩናት እዩ ክብል እዩ ጽሒፉ ዘሎ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ወሲኹ እቲ ብገለ ወገናት ብዛዕባ ሃገራዊ አገልግሎት ኣብዚ እዋን እዚ ዝካየድ ዘሎ ሓድሽ ናይ ጸለመ ጎስጓስ ካብ ሓልዮት ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ዘባዊ ሰላምን ጸጥታን ዝብገስ ከም ዘይኾነ ገሊጹ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ኣብ ኤርትራ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሕዘነ ዓብዪ ክስተት ተፈጢሩሎ ኣደ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብሃንደበት ከም ዝዓረፋ ተገሊጹሎም እተን ጓል 97 ዓመት ዝኾና ወይዘሮ ኣዳነች በርሀ ኣደ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብዚ ዓለም እዚ ብሞት ከም ዝተፈለያ ተገሊጹሎም በዚ ብምኽንያት 20 ሰነ ዝተወደበ ስነ ስርዓት ናይ ምውራስ መደብ ብኮሎኔል ጴጥሮስ ቦኽረጼን ከምኡውን ማእቶታውን ንጥፈታት ብህዝቢ ሰራዊትን ተማሃሮን ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ከዘጠቓለለ ከም ዝነበረ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ሰብ ጫውጫው ትብል ኣላ ዋላቶም ብፅኦቱ ኸማን ተመኽልዮም ኣስቂጦም ዘለዉ ቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ተኣሲሮም ኣለዉ እንተኾኖም ተኣሲሮም ተልኩም ንግን ዘይተኣደነ ገንዘብ ወሲዶም ዝገበርዎ ነገር የለ ፈቐዶ 22 ማዞርያ ፈቐዶ ገለመለ ቆናጁን ጥዕያትን ሕማምትን መስተ እንዳሰተዩ ሆ ክብሉ ዳንኬራ ናይት ክለብ ቀይ መብራት ክሓድሩ ተደይ ኮይኖም ኣብቲ ዝግበር ፖለቲካ መንግስቲ ተጸበየ ነገር ሰማይን ምድርን ኮይኑ ጸኒ ጸብጻብ ቀርብ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም አዲስ አበባ ምኻዶም ኣኼባ ገይሮም ከምዚ ገለ ምዝራቦም በዓሉ እቲ ፌደራል መንግስቲ ምስ ኤርትራ ዝነበሮ ኩነታት ኣጋዲዱ ወንበር መፍትሕ ኮነ ይካኣል ኒውትራል ኮይንኩም መርኣይዎ ንፌደራል መንግስቲ ሲ ክሳብ ክንደይ አንጻር ሉዓላውነት ኤርትራ ከም ዝሓስብን ክትግብር ክደሊ ከም ዘሎ በዞም ዘይረብሑ ሰባት ማኖት ሒዞሞ ማለት እዩ ከምዚ ማክያብ ክዳንካ ማክያብ ፈሰካ ደሰትኻይ ነገር ካልእ ሰትዮ ማክያብ ፈሰካ ቆሞ ማለት ማኖት ሒዞሞ ነት ፌደራል መንግስቲ ኤርትራ ንሉዓላውነት ኤርትራ ትረት ክገብር ተቃወምቲ ይድበሃሉ አዲስ አበባ ቤዝ ገይሩ ጉባኤ ገይሩ ኣይከሰሶም ከማን መንግስቲ ኤርትራ ኦፊሻሊ ብዲፕሎማሲ ሕጊ ዋላ ብናይ ዲፕሎማሲ እንታሽሙ ንመንግስቲ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ኣይከሰሶም መንግስቲ ኤርትራ ቢኮ ዞም ሰዋዚኣቶም መን ምዃኖም ስለ ዝፈልጥ እንታይ ከትርጉም ኣለዎም ይብና ኤርትራ ፖለቲካ ካልኣይ እቶም ኣብ ኤርትራስ ብተቃውሞ ደረጃ ፖለቲካ ክሰርሑ እዮም ዝበሃሉ ሰባት ኣበይ ኣለዉ ናይቲ ግንባር ኣባላት ዝነበሩ ኣለዉ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ኣሎ ሓደ ዶክተር ኣሎ ሓደ ሚኒስተር ምክልኻል ሓለቃ ስታፍ ዝነበረ ኣሎ ጀነራል ሚኒስተር መስፍን ሓጎስ ኣሎ ብዙሓት ኣለዉ ብተቃውሞ ዝዛረበኩም ዘሎ እንታይ ዕላማኦም ገለመለ ይኾንኩን ዝዛረብ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክሪቲካል ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ሰባት እዮም ሰማይና ሃገርኩም ኪሮስ ድዩ ኣብ ናይ ኤርትራ ተቃውሞ ከድምዕ ድኽእል ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ኪሮስ ዲ ከድምዕ ድኽእል ሚኒስተር መስፍን ሓጎስ من يخدم معزغل كيروس دي خدم معدخل دكتور صفا كيروس دي خدم معدخل وي حري اور كالوت بزحت له عبيد بوليتيكينياتاتنا وي تقاومتنا ايرترا ابتنا يتقاوموا باكيج مالت ابتا بروفايل ناي تقاوموا تمسيقهم باكيج مالت ابتا بروفايل ناي تقاوموا تمسيقهم هاجركو اتليس بخمرحو زخلو وي اتليس حاشو سبات يخت مرح زغبا انت خويني ابزوم سكوني صدياتو موديو فيدرال منست انت خوينم يمزوم تقاومت بدددلو زما اسماتهم بصوعالكم دلهم بزح غزي ናይ ማዓት ናይ ገሊኦም ተቃውምቲ ገሊኦም ፕሮ ተቃውምቲ እዮም ገሊኦም በሃይማኖት ዛረቡ ገሊኦም በገለ ዛረቡ ድሃን ዕላማኦም ጽቡቕ ዲሕማቕ ብዘይገድስ እንተ ኮይኖም እዮም ኣብዚ ሰዓት እዚ ፌደራል መንግስቲ አንጻር ኤርትራ ሆም ዓይነት ከበግስ ከሎስ እንተ ኮይኖም እዚኣቶም ደይሳተፉ እዚኦም ካበይ መፅኦም እዮም ዝሳተፉ ዘለዉ እዚኦም ውሕጅ ዘምፆ ትብል ዕንጨይቲ እንዳማት ክንወሲድክን እዚ ዳ ውሕጅ ዘምፆ ድበሃል مزوم وحيد زمصم سبات مننتهم ديفلطوا عراريهم كاب دغم صيام او كغبر حسبو بعل ጌታቸው ረዳ ካልኦት ኣብና ኤርትራ ፖለቲካስ ታሪክ አለው ተመዝጊብሎ ታሪክም ባአወንታው ተጋደልቲኦም ተጋዲሎም ውድም መሪሖም ሰውራ መሪሖም ምስብጾቶም ናጥነት አምጤም አምባሳደር ዓንደ ብርሃን ኮሙ ዶክተር አሰፋው ኮሙ ሕጅንታ ይደልዩ ካላርስቲስ ግን አትሊስት ንምንታይ የተመንግስትስ ከምዚኦም ቫልዩ ዘለዎም ሰባት ወሲዱ ዘይገበረ ዘይፈተነ ንምንታይ ከሳቶም ነዚ ዕድል ዝኽጥቀምሉ ዘይደለዩ ማለት ኢትዮጵያ ሰፊሕ ተቃውምቲ ኤርትራ ባይታ እንድሕር ትፈቅዳላ ኮይናስ እዞም ቫልዩ ዘለዎም ሰባት ንምንታይ ደምጥዎም ምክንያቱ እዚኦም ክልተ ዝተፈላለዩ ሰባት እዮም ቶም ሓደ በጋሚ እንደዮም ስኩኒስ እዮም ትረዲኩም ኣሎ ከብዶም መልእሎም ድላይኩም ክበሩ ዝዓይነት እዩ سمعوهم نيركم يخم كدغمو زفن في الزربا عد خستو تاعتو سنبلهم عد خستو تاعتو دحراي كم زمسكون هاونا نبلهم زيناي سكونيس زربا لوط يندحر كوينو البوليتيكا سرح تخونكاس مسبع علم تسرحون تفلت زم تقسلكم زلهم
ንመንግስቲ ኤርትራ ዋላ ይቃወሙ ንህዝባዊ ግንባር ዋላ ይቃወሙ ኣብ ሉዓላውነት ኤርትራን ግዛእታዊ ሓድነት ኤርትራን ግን ነግፈረጋ ይብሉ ዋጋ ከፊሎም እዮም ኣብኡ ነግፈረግ ተኢሎም ከዓ ብህዝቢ ኤርትራ ዓብ ፅፍዒት ከም ዝፅፍዑ ፈልጥ እዮም ሚኒስተር ሓጎስ ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ኣምባሳደር ዶክተር ኩሎም እዚኣቶም ነግፈረጋ ይብሉን እዮም ኣብ ሉዓላውነት ኤርትራ ኣብ ሲስተም ስርዓት ጌጋ ኣሎ ውረድ ኣይውረድ ንሱካል እዩ ኣብ ሉዓላውነት ኤርትራ ግን ነግፈረጋ ይብሉ ስለዚ ንምንታይ መሪፁ ነዚኣቶም መጀመርያ ድፈሸለ ስርዓት እዩ ነዚኣቶም ዝመርፅ ዝወደቐ መንግስቲ ማለት ምዝኦም ምሽደው መንግስቲ ክትቅይር ምዝያቶም ማሕበር ሚካኤል ማሕበር ፀበል ናይ ፀበል ከማን ክትመርሕ ኣይትኽእል ተብዳኩም ኣሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድረአ ዘሎ ከም ድመፅእ ነጊርናዮም ኣልግሱ ድሓንቶም ኣውራ ናይ ስርቂ ኣመል ዘለዎም ብገንዘብ ሰብ ብርሃፅ ሰብ ክፃወቱ ደልዩ እሳቶም ድሓን ግን እቲ መንእሰይ ከይጋገ መልእኽቲ ደጋጊምና ንሰድድ ነርና መሲሉኩም ተዓሽኹም ከይትኸዱ ኣይሕፈሩናን ካእቶም መንእሰያት ከዓጥቁ ኢሎም ካብ ዝደገ ድኸዱ የለም ካብቶም ዝሓለፉ ተማሂሮም እዮም ተመሊሶም እዮም ወቂዖሞም ተመሊሶም ብውሽጣዊ ተኣሽሞም ካልእ ግጭት ፈጢሮም እንደገና ብዓብዩ መን ኢኹም ስኹም ምስ ሉዓላውነት ኤርትራን ግዛእታዊ ሓድነት ኤርትራን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራን ምዝኽሕል ናይ ኤርትራ መሬትን ባሕርን ብሓይሊ ክወስድ እየ ምዝብል መንግስቲ ክትሰርሑ ትኾንኩም ከዳዕትኩም ገዝ ምስ ከዳዕ ክሰርሕ ደሊ መንእሰይ የለን ብኡ ተወዲ እንታይ ይድሕመኩም ደሎቶም ሓደ ክልተ ኪሮስ ተኣሲሩ ዶ ገለ ኪሮስ ግደፍዎ ኪሮስ ሎሚ 3-4 ደርፊ ውፅእ ነርቶ ዝኸውን ሃብታም መኾነ ደይሩ ኣብደይ ሚሽክሉ ይኣትዩ ባዕሉ ኣብደይ ባልበሉ ኪሮስ ከም ሓደ እቶም ካልኦት ኤርትራውያን ግን ግርም ኢኹም ትብሉ ውፁ ኣልግሱ ካብኡ ዋላቶም ንቃወም ኢና ኢልኩም ትኸዱ ሲ ኣብ መጨረሻ ሃለዋትኩም ክጠፊ ይብኡ ኢትዮጵያ ነዚ ተእንግድ ሃገር ኣይኮነትን ንባዕላ ኣብ ከቢድ ሕንፍሽፍሽ ዘላ ሃገር
ማለቆሳን በጊዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ቅዱስ ቁርባን ለናዘዞትነን አበዝ መካን ማርያም እንበለስሰ ወሩካይ በይነዘት ረኩለችን እሴተ ቃለ ይባል በረከት አፉች ማዘከርቤ ለነዳይ ብሲ ወለዘረከው ምንዳቤ ውስተ ከበት ትሳይ በላይ አማጽያነ ወእሳት ነዳዲ ዘያወያታነ ዝንቶስ መስጋማኑ የልኮነ ለጻድቃን መጥቶ ይከውኖሙ መድህነ ከመ ይራዩ ኩነኔ ወደይነ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለብሶ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ይወልዶሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ መንክር ወጹም ይችኑ ሰላም